वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज है ईद का पहला दिन और हम गुजार रहे हैं आपके साथ मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से देसियों को परदेसियों को ईद की हज़ारों खुशियाँ मुबारक हों। और उम्मीद करती हूँ कि आपका जो आज का दिन है बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ फ़िज़ा मौजूद है, दाऊद मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से ईद गुजार रहे हैं और इनकी ज़िंदगी की मसरूफियत क्या है। और आइए चिट चैट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। आपको भी बहुत ज्यादा ईद की खुशियाँ ढेरों सारी मुबारक होंगी। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। तो कैसे दिन का आगाज़ किया? तो आप पहले बताएं किस तरह से दिन का आगाज़ किया और क्या मसरूफियत रही अभी तक आपकी? सुबह उठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नियत की है, नमाज के लिए गए हैं, वापस आए हैं घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, जो मस्जिद में थे सबके साथ ढेरों खुशियों के साथ ईद मुबारक की है। उसके बाद अभी घर आए हैं तो मेहमान वगैरह आ रहे हैं, मेहमान वगैरह जा भी रहे हैं, बस इसी मसरूफियत में। अभी मेहमान आ जा रहे थे तो हमने भी कहा कि भाई उधर मेहमान आ जा रहे हैं, आप भी हमारे मेहमान बन जाए, तो इसलिए फिर उनको टाइम थोड़ा छोड़ के तो आपकी तरफ आना पड़ा जी। तो फिजा आपकी ईद किस तरह गुजरी? आप चूंकि है जॉब में रहती हैं तो जॉब वाले बंदे को आज के दिन भी आप जॉब पे ये समझिए आप आगे, क्योंकि आपकी तो शायद छुट्टी नसीब है। जनाब आपने बुला लिया है, यही बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह आपके साथ हम खुशियों में शामिल हो गए और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने आज का दिन आप लोगों के साथ गुजारा। थैंक यू सो मच। तो कैसे दिन का आगाज किया, क्या कर रही हैं? और फिजा को मैं आपको बताती चलो, ये आपको लड़के के रूप में नजर आती है। आज जब मैंने इसे मेकअप में देखा मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 12 साल से फिजा को कभी मेकअप में नहीं देखा। फिजा कैसा लगा ईद के दिन ही सजना सवरना मुंह होता है? मुझे बहुत प्यारा लगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई बहुत प्यारी हूँ। ईद के ईद मेकअप करते हैं, फिर कभी मौका मिल जाता है आपको सजने सवरने? नहीं, बहुत कम मिलता है क्योंकि मसरूफियात ऐसी हैं, जॉब वगैरह करते हैं तो इसलिए फिर नहीं टाइम मिलता। तो आपको क्या लगता है, आप दोस्त बताएंगे, जैसे आपने कहा कि मैं ईद मिला, तो ईद के दिन हमारे दिलों में जो किना होती है, जो क्रोधित होती है, इसे हमें खत्म कर देना चाहिए। कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आप ईद मिले हैं, जिसके साथ नाराजगी थी लेकिन आपने कहा नहीं यार आज ईद का दिन है, आज माफ कर दो और इसके साथ ईद मिल लेता हूँ? दोस्त वगैरह हैं ऐसे, लेकिन उनके साथ जब उनके पास गए हैं तो उन्होंने भी ऐसे किया कि जैसे कोई बात थी नहीं पहले। अच्छा। तो बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एंजॉय किया आज का दिन। अभी कर भी रहे थे कि आपकी कॉल आ गई, आपको टाइम देना भी जरूरी था, तो इस वजह से फिर आपके पास भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। बहुत अच्छा दिन, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हमारे देखने वाले नाज़रीन भी इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो टीवी के सामने लोग बैठे हुए हैं उन्होंने आज के दिन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ टीवी देखना होता है सारा दिन। जी। अगर मैं घर में हूँ, मैं फ्री हूँ, तो मेरा भी यही होता है कि मैं सोशल मीडिया के साथ ही अपना सारा टाइम गुजारूं। तो फिजा आप भी कुछ बताएं ना आज के हवाले से। पहले तो आप ये बताएं कि जॉब में किस किस तरह की मसरूफियात होती हैं, उनसे हट के आज का दिन कंपैरिजन। जॉब में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, लेकिन आज मैं बहुत फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जब सुबह हुई तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि आज मैंने फैनियाँ खानी है, सोइयाँ खानी है। खाना गुजरा वाले के लोगों और खाने की बात है, और सबसे ज्यादा खुशी एक ही बात की होती है कि आज हमने खाना है। यार कहाँ से आए हो? आज फ्री हो गया, खाना खा के आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? यार खाना खाने जा रहा है। गुजरावाला में होता ही है कि कहीं भी चले जाए वो कहते हैं कहाँ से है जी? गुजरावाला से। गुजरावाला के पहलवान, बस ठीक है जी, वो खाना खाने में सबसे अव्वल है। ऐसे ही है, ऐसी बात है। और हमारे खाने तो पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी माने जाते हैं, जाने जाते हैं माशाल्लाह से। और फेनिया खाने के साथ साथ और बनाती भी हो कि बस खाती हो? नहीं, मैं सिर्फ खाती हूँ, बना मेरी फैमिली देती है। अच्छा, कभी भी नहीं बनाई आपने आज तक खाना? कभी मुझे ना टाइम नहीं मिलता ना। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ईद मिलन पार्टी पे, मतलब आज तो हमने मिल ही लिया, 3 दिन बाद तुम्हारे घर आ रही हूँ, तो मैं कहूँ फिजा तेरे हाथ के खाना खाना है, तो फिर क्या? मैं फूड पैडा करवा दूंगी आपको, देख लेना। जिस तरह आजकल फूड पढ़ना होता है, इसी तरह ईद भी ऐसी होती है। ईद कार्ड नहीं आता, जाके कम ही मिलते हैं, वो जी फोन पे ईद कार्ड बनाते हैं मोबाइल के अंदर, वही सेंड कर देते हैं और मैसेज चला जाता है, कॉल, वीडियो कॉल। और जिस तरह फिजा ने बोला भी हाथों से बना के, मैंने अंडा भी नहीं खिलाना, अंडे नहीं खिलाना, फूड पढ़ना खिलाना है। थोड़ी सी जहमत दूंगी मैं आपको, मैं आपसे कहूंगी कि आप हमारे घर आए, आप खुद भी बनाए खाए और हमें भी खिलाएं। वाह जी वाह, बहुत अच्छी है। हाथों का खाना चाहिए ना, हमें भी नसीब हो जाए कि इतनी देर के बाद इकट्ठे हो जाए। वो आपके हाथ का टेस्ट चेक करना चाह रहे हैं। टेस्ट मेरे हाथ का चेक करना, मेरे घर आके चेक करना। ये तो मैं कि आप हमारे घर आए ताकि
آپ ہم بھی اور آپ بھی جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے کھائیں. اور میں اپنے گھر والوں کی یہ کہہ سکوں کہ دیکھو یار وہ جاب بھی کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے. ایسے تو میں صفائیاں دیتی رہوں گی, میں اس کے گھر گئی, میں نے کھانا کھایا, گھر والے نے کہنا ایسا کیا کھا لیا تھا. گھر بنوا رہی اور ساتھ کہہ رہی کہ کھاؤں گی بھی تیرے ہاتھ کا اور آؤ گی بھی تم. میں دیکھ لو یار یہ کیا بات ہے. کسی کسی کا کام ہے. کتنا مزہ تھا جب ہم چھوٹے تھے, وہ اسکول لائف وہ بہت اچھا لگتا تھا, بہت زیادہ مصروفیات بھی کام تھی, صرف فرینڈس کو ٹائم دینا, اسٹڈی کرنی. لیکن اب چونکہ پریکٹیکل لائف میں چلے گئے ہیں, اب مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے فیملی کو بھی ٹائم نہیں دیا جاتا, دوست بڑی دور کی بات, ایسے ہی حقیقت ہے. یہ مصروفیات کی وجہ سے ہر چیز سے پیچھے پیچھے ہوتے گئے ہیں. مزے کی عید کون سی, وہ جو اسکول لائف میں ہم گزارتے تھے, یہی اسکول اور کالج والی دونوں, وہ مزے کی لائف تھی. وہ تھی, اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی. اب تو یہ ہوتا ہے جی جاب پہ جانا ہے, صبح جاب پہ نکلے, شام کو جو ہے وہ گھر آئے تھکے ہوئے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ فیملی کو ٹائم دیا جاتا ہے, بعض دفعہ ہوتا نہیں دیا جاتا. آج کا ایسا دن ہے کہ الحمدللہ یہ لگا بڑا شکر ہے کہ فیملی کو ٹائم دیا جا رہا ہے. یہی 2-4 دن ہوتے ہیں جو فیملی کو ٹائم دیا جاتا ہے, ادروائز فیملی کو ٹائم بھی نہیں دیا. اور میرا دیکھ لو, میں آج کے دن بھی فیملی کو ٹائم نہیں دے رہی ہوں. آج کے دن میں پورا جو اپنے ناظرین کو دے رہی ہوں. نہیں, اب بھی ہم آپ کی فیملی ہیں, آپ کی فیملی کی طرح. اسی لیے تو میں نے کہا کہ میری فیملی کی جو مجھے جاننے والے وہ بھی آ جائے, مجھے پتا چلے کہ میں بھی عید انہیں کے ساتھ گزار رہی ہوں. کیونکہ گھر والوں کو تو میں ٹائم دے نہیں رہی ہوں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزار کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں گھر میں ہوں. یقین کریں آج کے دن مجھے ایسا لگ رہا ہے میں گھر میں ہوں. اور ویسے بھی جس سے ہم جاب کرتے ہیں ادھر بھی ٹائم گزارے تو ہمیں لگتا ہے فیملی کے ساتھ ہی گزارے. تقریباً 8-10 گھنٹے تو ان کو دینے پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور گھر جاؤ تو صرف سو جاؤ, اور مصروفیت کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے, اس کو اتارو. ایسا ہوتا ہے کہ جب جہاں پہ بھی انسان جاب کرنا وہ پھر اس کا فیملی یا اس کا ہوم وہی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اگر وہ گھر میں جاتا ہے وہ صرف سونے کے لیے جاتا ہے یا کھانے پینے کے لیے. جس جگہ وہ جاب کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ اس کا پھر وہاں سے ہلنے کو دل ہی نہیں کرتا. بالکل ایسے حقیقت ہے. چھٹی کے بعد بھی ہوتا ہے کہ چلو 15-20 منٹ بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے, ایسے بھی ہوتا ہے ایسا. اب ماشاءاللہ رمضان میں تھی مصروفیات بہت زیادہ اور بڑا مزہ آیا. ہم نے میرے محکمے نے فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا, ہم لوگوں نے جا کے ہاں کیا تھا, لیکن میں بھی کہتی رہی فیضا مجھے بھی انوائٹ کرو, فیضا مجھے انوائٹ کرو. روزانہ بریانیاں دکھاتی ہوں رنگ برنگی, اپنے ہاتھوں کی نہیں کھلانی, اس میں انوائٹ کر لو. اچھا کرتی ہوں پورا مہینہ گزر گیا, عید آ رہی ہے لیکن مجھے انوائٹ دو. غلط بات ہے کہ نہیں, بہت زیادہ غلط بات ہے. جب انہوں نے بولا منہ سے بولا میں نے فیس بک پہ سے کمنٹ کیا فیضا مجھے بھی انوائٹ کرو کلے, تو کہتی ہے اچھا بلاتی ہوں, لیکن کوئی نہیں مجھے بلایا. یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ غلط ہے. خود کھا کے دیکھیں اس کا حال تو دیکھیں. اگر نہیں میں اب تو سمارٹ ہو گئی ہوں ماشاءاللہ, اتنی زیادہ سمارٹ ہے, سمارٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ, بہت زیادہ ہو گئی ہے, سلیم ہو گئی ہے نا, کیوٹ سی لگ رہی ہے. اللہ پاک نظر بد سے بچائے. اور ویسے ایک بات بولوں, ہمارے گھر میں جس طرح کا بچہ ہوتا ہے نا, ہم کیوٹ بھی اسے بولتے ہیں. جی یہ تو ہے. پکڑ کے میرے سننا میرا کیوٹ. ان شارٹ کے وہ دوسری والی لائن ہوگی نا, اس کو کیوٹ کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ منہ سے ہمیں پھسل گیا کہ یار تو کیوٹ ہے, غصے نہ کر رہی تو بولتا نہیں. ماشاءاللہ آپ ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے, خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خوبصیرت ہیں, جو سب سے مین چیز ہے کہ آپ میں بہت زیادہ ملنسار ہیں, اچھے اخلاق کے ساتھ سب کو ملتی ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کی جو انسان کی پہچان ہوتی ہے, اصل پہچان, جس کا مقصد ہے, جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا پرپز ہے, اچھا اخلاق, ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے پیش آنا. لیکن یہ باتیں تو ہماری چلتی رہے گی. یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین, کہیں مت جائیے گا, کیونکہ ابھی میں نے جاننا ہے کہ فیضا اور کیا کیا کھاتی ہے.